Alors maintenant, on va continuer les exercices de la leçon qui est constitution de l'atome. Exercice numéro 4. Complétez le tableau suivant. Donc on a l'atome, le symbole de l'atome, le numéro atomique Z de cet atome, la charge de noyau de l'atome. Donc pour calculer la charge de noyau, on applique la relation Qn égale à plus Ze. Ensuite, la charge d'électrons de l'atome. Pour calculer la charge d'électrons QE, E c'est-à-dire électrons, des électrons, on applique la relation QE égale à moins Ze, et finalement il faut trouver la charge de l'atome. Bien, commençons par l'hydrogène, le symbole H. Le numéro atomique de cet atome est Z égale à 1. Bien. Donc pour trouver la charge du noyau c'est plus Ze. On va donner bien sûr la charge de noyau en fonction de E. Remplaçons Z par 1 parce que Z égale à 1. Donc c'est plus 1E ou plus E. Donc on peut écrire 1 ou ce n'est pas la peine de l'écrire, c'est la même chose. Donc plus 1E. Pour trouver la charge des électrons, donc la charge des électrons c'est moins Ze. Et Z égale à 1, c'est-à-dire moins 1E. Et pour trouver la charge de l'atome, on va faire la somme des charges positives du noyau et les charges négatives des électrons. Donc plus 1E plus moins 1E, ce sont deux nombres opposés. La somme de ces deux nombres est 0. Donc pour le carbone, le numéro atomique, ou bien tout d'abord le symbole du carbone c'est C. Le numéro atomique du carbone est 6. Donc normalement, le professeur donne ce numéro atomique, donc c'est 6. Donc la charge du noyau c'est plus Ze, donc on va remplacer Z par 6, c'est plus 6E. La charge des électrons c'est moins Ze, on va remplacer Z par 6, c'est moins 6E. Et finalement la charge de l'atome, on va faire la somme, plus 6E plus moins 6E c'est 0E. Ensuite le fer, donc le numéro atomique du fer est 26, donc Z égale à 26. La charge de noyau de cet atome est plus Ze, c'est-à-dire il faut remplacer Z par 26, donc c'est plus 26E. Ensuite, on va calculer la charge des électrons de cet atome. Donc la charge des électrons c'est moins Ze, on va remplacer Z par 26, c'est moins 26E. Et finalement, on va calculer la somme, plus 26 moins 26, c'est 0. Pour le chlore, le symbole du chlore est Cl. Donc maintenant, ils font l'inverse. Dans les 3 cas précédents, ils ont donné Z et on a calculé la charge du noyau. Maintenant, ils ont donné la charge du noyau et il faut trouver Z. Donc la charge du noyau, c'est plus 17E. C'est-à-dire, quel est le numéro atomique de cet atome? Bien sûr, c'est 17. Donc Z égale à 17. Le numéro atomique du chlore est 17. La charge des électrons de cet atome, c'est moins Ze. On va remplacer Z par 17, c'est moins 17. Et la charge de l'atome de chlore, c'est 0. Donc, vous remarquez que la charge de l'atome est toujours égale à 0E. Donc, la charge de l'atome est nulle. La charge de l'atome est nulle. Pourquoi? Parce que l'atome est électriquement neutre. دايما كتكون موحدة كهربائيا، يعني دايما لا شارج تاعها كتساوي 0. Maintenant, on va y aller un peu plus loin. Donc, on a aussi
un tableau, mais elle est un peu compliquée. Pourquoi? Parce que dans le premier tableau, on n'a parlé que de l'atome. Maintenant, on va parler de l'atome et d'un ion produit de cet atome. D'accord? Alors, commençons par le cuivre. Maintenant, je veux chercher le numéro atomique du cuivre, mais ils ont donné la charge du noyau, comme le cas du chlore. Donc, le chlore, ils ont donné la charge du noyau, c'est plus 17E. Et je déduis que le numéro atomique est 17. La même chose. Ils ont donné la charge du noyau, c'est plus 29E. Donc, quel est le numéro atomique? Bien sûr, c'est 29. La charge des électrons. Et aussi, ici, ils n'ont pas donné les règles. Ici, il y a les règles utilisées pour calculer les charges du noyau et des électrons. Mais ici, il n'y a pas les règles, mais on peut utiliser les règles de l'exercice précédent. Donc la charge des électrons, c'est quoi la charge des électrons? La voilà, charge des électrons c'est moins ZE. Donc charge des électrons moins ZZ c'est 29, le numéro atomique, fois E c'est moins 29E. Bien. Maintenant on a terminé par l'atome. Maintenant on va passer, voilà une ligne séparatoire. Donc maintenant on va passer à l'ion produit de cet atome. Donc l'ion produit de cet atome. Alors cet atome, bien sûr, elle a gagné ou bien perdu, je ne sais pas, des électrons, un ou plusieurs électrons pour se transformer en un ion. Donc هذا l'atome اكتسبت ولا فقدت واحد كان عندها 29 électrons. ها هو. La charge Z هو le nombre d'électrons. Donc Z c'est 29, donc عندها 29 électrons. دونك هاد لاطوم سي يو يا اما فقدت ولا اكتسبت واحد العدد نتاع الالكترونات باش ولات ايون. دونك نومبر دي الكترون سيتادير هنا راه عندي لو نومبر دي الكترون ديال هاد اليون شحال عنده 27. بيان. الوغ est-ce que cet atome de cuivre a gagné ou bien elle a perdu des électrons? Donc le nombre des électrons du cuivre c'est 29 et le nombre des électrons de l'ion c'est 27. C'est-à-dire que l'atome de cuivre a perdu 2 électrons. فقدت واحد الجوج باش يبقاو غير 27 باش تحولت لها للإيون. تري بيان. دونك فقدت جوج ديال لي زيليكترون. الآن عرفت بلي فقدت جوج ديال لي زيليكترون. نقدر نجبد اوتوماتيكمون لا فورمول تاع هاد الإيون. نقدر سي بوسيبل، يعني نقدر نجبد بزاف ديال المعلومات. غادي نقول لكم شنو نقدر ندير. ما حدها فقدت غادي تحول لواحد الإيون موجب. لحقاش فقدت يعني غادي تبان فيها اون شارج بلوس. شحال فقدت جوج، يعني غادي تبان فيها واحد لا شارج اللي هي دو بلوس. واحد لا شارج اللي هي دو بلوس. يعني لا فورمول هنا اللي غادي نكتبوها نتاع اليون هي سي يو دو بلوس. هي سي يو دو بلوس. بيان. كذلك نقدر نعرف لا شارج دي الكترون. هاد الايون شحال فيهم الكترون؟ فيه 27. الوغ شحال هي هنا هاد لاطوم شحال فيهم الكترون؟ فيها 29. شحال كانت لا شارج ديال لي زيليكترون؟ موان 29 او. الان هاد اليون شحال فيهم الكترون؟ راه باقي فيه غير 27. يعني شحال هي لا شارج ديال لي زيليكترون؟ هي موان 27 او. بيان. الان شنو هي لا شارج دو نوايو؟ الا قلتوا لي هي بلس 27 او يعني ما راكم فاهمين والو. بوركوا؟ قلنا مين تكون عندنا واحد لاطوم وكتحول لإيون كيوقع واحد الشونجمون في لو نومبر ديليكترون. واه وكتوقع يوقع واحد الشونجمون في لا شارج دي زيليكترون. سي بون. كان عندنا 27 الكترون ولا غير كان عندنا 29 ولا غير 27. لا شارج نتاع لي زيليكترون كانت عندنا موان 29 او ولات موان 27 او. سي بون. دونك il y a un changement au nombre des électrons et à la charge des électrons. Mais on a dit que le noyau ne subit aucun changement. النواة ما يوقع عليها حتى شي تغيير. شحال كانت عندنا في لاطوم دو كويفر؟ شحال كانت عندنا لا شارج دو نوايو؟ بلس 29 او. غادي تبقى هي نفسها، تبقى بلس 29 او. Le noyau ne subit aucun changement. Bien.
Donc, on a 27 électrons. La charge des électrons est moins 27E. Le noyau ne subit aucun changement. Là, on va la charge de l'ion. La charge de l'ion, pour trouver la charge de l'ion, on va faire la somme de ces deux charges. La charge des électrons de cet ion plus la charge du noyau de cet ion. Donc, on a 29 moins 27. C'est 2. Donc, 2E. La somme est plus 2E. Donc, هذا اليوم غادي تكتب لنا على شكل CE2+. هذه la deuxième méthode اللي كنا شفناها في لو كور. ولا première méthode هي ان هاد لاطوم ملي وحدها فقدت جوج غادي تبان لك هنايا O2+. فقدت غادي تولي الايون موجب بلس، وفقدت جوج غادي تبان تما 2+. Voilà. Donc maintenant passons à l'ion de soufre S. Donc la même chose. هنا عندنا 16 هذا le numéro atomique. Maintenant راني كنهضر على l'atome. Donc la charge des électrons كاين 16 électrons. Alors la charge des électrons هي moins 16E. La charge de noyau هي plus ZE يعني plus 16E. Bien. Donc pour l'atome c'est simple, c'est facile. Maintenant passons à l'ion. Donc l'ion dans l'ion qu'on va trouver un peu de difficulté. Donc la charge de l'ion est moins de E. باش تفهموا اكثر نوليو للنحاس. شحال قلنا شنو دار؟ فقد جوج. شحال هي لا شارج اللي ظهرت؟ بلس 2. الوغ من يفقد لا شارج دو ليون هي بلس 2. لاننا عندنا لا شارج دو ليون هي موان 2. Alors, est-ce que le soufre a perdu 2 électrons ou il a gagné 2 électrons? Donc, c'est le contraire du cuivre. Le cuivre, la charge de l'ion, c'est plus 2. Donc, il a 2 électrons. Alors, le soufre, la charge de l'ion est moins 2. C'est-à-dire que le soufre a gagné des électrons. اكتسب جوج ديال les électrons. لو صفر شحال كانت فيه الكترون؟ كانت فيه 16 الالكترون. هذا لو صفر لاطوم. الان ليون دو صفر شحال غادي تكون عندنا من الكترون؟ غادي تكون عندنا 18 الالكترون. عرفتها بهذه. الوغ ما حد عندها 18 الالكترون. شحال هي لا شارج دي زيليكترون نتاع هاد ليون؟ هي موان 18 او. شحال هي لا شارج دو ليون du noyau de l'ion? La charge du noyau, le noyau ne subit aucun changement, donc غتبقى نفسها plus 16E. donc on a moins 18 on a plus 16. وبالنسبة le symbole هاد l'atome اكتسبت جوج donc il va se transformer en un ion négatif لحقاش اكتسبت il a gagné. شحال اكتسبت جوج donc غادي تظهر فيها واحد لا شارج اللي هي 2 موان نيجاتيف مع جوج تعطينا 2 موان وهي اللي بانت هنا. ها هي moins 2, c'est-à-dire la charge de l'ion هي S2-. Donc on va symboliser l'ion par le même symbole de l'atome en ajoutant des signes plus ou moins au-dessus à droite de ce symbole. Alors S2-, احنا قلنا علاش لحقاش لا شارج عندي هنايا moins 2 على داكشي كتبت هنا S2-. ولا فهمت بان هاد لاطوم اكتسبت جوج ما حدها اكتسبت جوج غادي تبان هنايا 2-. ما حدها اكتسبت جوج كانوا عندها 16 ديال الالكترونات مع جوج هي 18 ديال الالكترونات 18 الكترون. لا شارج دي الكترون نتاع هاد اليون هي moins 18 E et l'atome ne subit aucun changement يعني عندنا plus 16 E. On va passer à l'exemple numéro 3. Donc c'est l'aluminium. Donc ils ont donné la charge du noyau c'est plus 13E, c'est-à-dire que Z égale à 13. La charge des électrons c'est moins 13E. Maintenant qu'est-ce qu'ils ont donné pour l'ion produit? Ils ont donné la formule de l'ion. C'est quoi la formule de l'ion? C'est Al3+. Bien. إذن هاد la formule Al3+ كنفهم بها بزاف ديال الحوايج. من بين الحوايج اللي نفهمهم ما حد عندي هنايا Al3+, يعني هنا لا شارج دو ليون هي plus 3E.
plus de E de plus, moins de E de moins. نحدد هنا عندي 3 بلس، يعني أنا تكون عندنا هنايا بلس 3 E. هذه الحاجة الأولى اللي نقدر نفهمها. الحاجة الثانية اللي نقدر نفهمها، هاد الإيون، هاد الإيون سي ان إيون بوزيتيف. Alors, هاد الإيون سي ان إيون بوزيتيف. Est-ce que cet atome, l'aluminium, est-ce qu'elle a gagné ou bien elle a perdu des électrons? Bien sûr, elle a perdu des électrons. فقداتنا الإلكترونات لحقاش تحولت إلى إيون موجب. شحال فقدت؟ On a 3 plus, c'est-à-dire qu'elle a perdu 3 électrons. شحال كان هي فيها إلكترون؟ كان فيها 13 إلكترون. وفقدت 3، شحال يبقاو 10. Donc le nombre d'électrons de l'ion est 10 électrons. Bien. Donc Al3+, c'est-à-dire que la charge est plus 3E. Al3+, c'est-à-dire que l'aluminium a perdu 3 électrons, donc le nombre total, ou bien le nombre de l'atome d'aluminium هو 13. مع غتفقد 3 غادي يبقاو لها غير 10. الآن لا شارج دي زيليكترون تاع هاد الإيون عندها 10 تاع لي زيليكترون، هاد الإيون عنده 10 تاع لي زيليكترون. شحال هي لا شارج دي زيليكترون؟ هي moins 10 E. Et pour le noyau ne subit aucun changement. كان عندنا plus 13 E غادي يبقى plus 13 E. Pour le dernier exemple, ils ont donné la charge des électrons. La charge des électrons c'est moins 7E، يعني Z هي 7. ويعني la charge du noyau هي plus 7E. Bien. Donc هنايا شنو عندنا؟ عندنا le nombre des électrons de l'atome هو 7. هاد l'atome اللي هي الفلوور تحولت en un ion. Donc il a se transformé en un ion. Ou l'ion فيه 8 électrons, c'est-à-dire cet atome le fluor a gagné un électron. ربحت واحد الالكترون، كان فيها 7 وربحت واحد ولاو عندها 8 ولات ايون. بيان. الان من اكتسبت واحد الالكترون ولات ايون ولاو عندها 8 ديال لي زيليكترون، نقدر اولا نعرف لا شارج دي زيليكترون اللي هي moins 8 E لحقاش عندنا 8 électrons. Le noyau ne subit aucun changement quand il y a plus 7E. La charge du noyau est plus 7E. La formule est F-. Pourquoi? Parce que cet atome a gagné un électron. ربحت واحد الالكترون. ما حدها ربحت الكترون غادي تحول ايون سالب، يعني غادي تبان فيها اون شارج موان. شحال ربحت؟ واحد. دونك غادي تبان فيها غير اون شارج موان F-. ما تكتبوليش F واحد موان، سي فو. دونك F-. F-. Ici, j'ai le droit d'écrire 1 plus 1E, mais en puissance, le symbole de l'ion, j'ai pas le droit d'écrire 1, donc F-. Alors, F-, يعني la charge de cet ion, c'est moins 1E, ou bien moins E. Moins 1E. Ici, j'ai le droit d'écrire 1, c'est pas grave, mais en puissance, j'ai pas le droit d'écrire 1, donc F-, et pas F1-. F-. Donc on a terminé ces deux exercices. On va s'arrêter ici et on va continuer après. Salam alaikum.